Shalom shalom mwese muriko muradukurikirana kuri Mugisha TV. Turaje uno munsi gusubira gushima Imana no kubashikiriza akajambo gato Imana yadushize ku mutima. Ijambo ry'uno munsi tuza gusangira rivuga ngo apprends à rendre grâce en toutes choses. Ngo wige ngo kwama ushima Imana buri gihe mu bintu vyose. Ijambo dusoma turibona mu Batesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo wa 18. Ivuga ngo rendez grâce en toutes choses. Mu yindi version ikavuga ngo rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Igasubira ikavuga muri Ephésiens 5:20 ikavuga ngo rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Ngo twame dushima Imana buri gihe mu byo turiko turacamwo byose, mu byo duhura navyo byose, mu bintu byose ngo twige kwama dushima Imana. Mbega kubera iki dushima Imana? Ni kubera ariko na Kristo yarameze. Mu bintu bike, mu bintu vyinshi Kristo yarazi gushima Imana. Ni kenshi Imana idukorera tukarindira yuko idukorera ibintu binininya kugira dushime. Ni kenshi iyo Imana ikoze akantu gato tutamenya nuko ari Imana yagakoze, ariko muri ako kantu gato Imana ivuga ni waba umwizigirwa muri bike no muri vyinshi uzovyongerwa. Ni waba umwizigirwa mu gushima dukeya n'ibindi Imana izobiguha. Kubera ko Imana kenshi itatwongera. Ni umuntu aguhaye ikintu ntumushime ntabashaka gusubira kukongera. Kubera iki? Kubera ufise umutima udashima. Ariko iyo aguhaye akantu gato nubwo aba ari gato ukaza ukamubwira uti wakoze kuma iki kintu, araryoherwa kandi nejo akiyumvira kukongera. Niko ni Imana imeze. Imana iyo iguhaye nubwo yoba ari akantu gatoye ukagashimira Imana, kubera Imana yo irakonsidera nako gatoye, irabona yuko ejo ako gatoye kavamo ikintu kinininya. N'igiti kugira ugitere haba ari akabuto gatoye, ariko ako kabuto gatoye kavamo ikintu kinininya, kavamo igiti kinininya gitanga ibintu byinshi. Niko n'ivy'Imana bimeze. Iyo twize gushima Imana muri bikeya iratwongera byinshi. Mbega Kristo yarameze gute? Kristo yashima gute Imana? Umviriza uko vyagenze muri Mariko 8 igice c'8 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Umva uko vyagenze. Ivuga ngo en ce jour-là une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Abandanya avuga ngo si je les renvoie chez eux à jeûne, la force leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Irabandanya ivuga ngo ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Abandanya avuga ngo Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? Barishura ngo 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains. On veut dire ça? Prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus ayant rendu grâce, il les prit aussi. Et il les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Hallelujah. Turumva yuko Yesu yarafise imico yo gushima Imana. Mu bintu byose hari ibitangaro bikomeye, impumyi zikamuguka zikabona, abagwaye bagakira, ibimuga bikamuguruka. Ibyo byari ibintu bikomeye
biteye ubwoba bihambaye Yesu yakoze, kandi byose yarabishimira Imana. N'igihe yagiye kuzura Lazaro yavuze ati Imana sinsengeye jewe ariko nsengeye aba bantu, jewe kubera nzi yuko wamunyishura kandi ndagushima ko ugiye kumuzura. Arakora ibintu bikomeye, ariko nonga turumva yuko intumwa zariko ziciye mu bintu, bari baciye mu bintu biberekana yuko ataco kurya gihari cyo guhaza aba bantu 4,000. Ariko Kristo aravuga ati muri bike umuntu arashobora gushima Imana, muri bike Imana ikagwiza ivyo bike, kubera yarabizi imigambi y'Imana, uko umutima w'Imana umeze, uko Imana ikora. Kristo aravuga ati utwo duke muri ko muragaya mwebwe, utwo nyene mufise mwavuze ngo dufise gusa, ngo dukate tungahe no dufitungahe. Aravuga ati si gusa ivyo bike nivyo Imana igwizamwo, zana ivyo nyene muri ko muragaya kubera ndabereka ukuntu ndabereka ukuntu Imana ikora. Imana ikora gute? Imana ikora igihe ushimye muri bike, kuko ngo wabike ngo azokongegwa, wavyinshi ngo azokongegwa. Kubera iki? Yarize gufata utwo duke akadukoresha neza, akadushimira Imana, akadukoresha neza, ngo niwe azokongegwa. Nico gituma Yesu yababwiye zana utwo duke nyene muri ko muragaya, je ndabereka uko bigenda ku Mana uko ndayizi. Kristo ngo afata utwo duke ngo aradushimira Imana, avuga ati wakoze kuduha n'utu dukeya. Imana ibona umutima wa Kristo yuko yashimye, iragwiza. Uko niko Imana idukorera. Kenshi duhusha umugisha gute? Ni kubera abantu badukorera ibintu bitoya, Imana ikadukorera utuntu dutoya. Hako kugaruka tuyishimire utwo dutoya, kubera utwo duto nitwo tuzovamo ibintu binininya. Nituyishimire, tukagaya utwo tuntu duto natwo Imana nisure kutwongera n'ibindi vyinshi. Kubera iki? Wagaye dutoya. Ariko Kristo siko yarameze. Nimba twitaba Kristo twige gushima na bikeya, kuko Imana iragwiza ivyo bikeya. Umve uwundi muntu urashobora kumbwira ati Kristo yari umwana w'Imana, yari afise umutima nk'uw'Imana, uyu yari Imana, yarabizi ivy'Imana, yarabizi ivy'Imana uko bigenda. None mbega hari ikintu kibi kibaye? Mbega hari amayosoza hari ikintu kibi cyabaye? Yari gushobora kwirukana bajya abantu akababwira ni mugende mu mihana, bari gushikayo nubwo bo bashitseyo ingufu zacitse, ariko bari gushikayo bagafungura. Mbega no mu kibi umuntu arakwiye gushima Imana. Mbega ibibi bidushikira n'ibingahe? Ni vyinshi. Mbega no muri ivyo umuntu arashobora gushima Imana? Umuntu arashobora gushima Imana. No mu bibi umuntu arategerezwa gushima Imana. Si mu vyiza gusa, mu bintu vyose. Bibiliya yavuze ngo tu rende grâce à Dieu en toutes choses, muri circonstances ngo zose, mu vyo turiko turacamo byose ngo dushima Imana. Umviriza, umuntu yaduhaye akarorero keza kugushima Imana mu bintu byose turiko turacamo. Umviriza uko vyagenze kwa Yobu vyagenze gute? Yobu yabuze abana biwe, abura amatungo yiwe, araza uko umwanya ugiye abakozi biwe baza kumubwira ati ibintu birayangaye, ibintu birakomeye, ibintu biraguheranye, raba ibitungwa byawe birapfuye, abana bawe bahejeje gupfa, ubuzima bwawe buraheze. Atangura no kugwara n'ibintu ku mubiri. Ariko Yobu ngo niyigeze yugurura kanwa ngo atuke Imana, niyigeze abona ibyo bintu bibi biriko biramushikira, abana biwe bapfuye, hajemwe amarira mu nzu. Umva ico Yobu yakoze. Yobu yakoze iki mbega? Umviriza ico yakoze muri Yobu 1:20 gushika kuri 22. Umviriza uko yavuze ngo alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Arababara, arumva ibintu byose byamucanganye, ibintu byose bajya kumubwira inkuru zose, ibintu byose bibaye. Yari umurishe, yari umuntu atunze akomeye, ico gihugu bose ngo bamutinya, bamwubaha, bamupfukamira. Ariko ngo mukanyi sase, kubera Imana yari yemereye Satani yuko ajya gukora ku bintu vyiwe, Imana umwanyi sase ibintu byose biramuyangarana, abana baramupfana, ibintu byose biranyika. Aratabura ku mubabaro mwinshi, aratabura impuzu, arikurako n'umushatsi, yerekane yuko agiye muri deuil. Muri uyo mubabaro nyene umva ico Yobu yaciye abandanya avuga ngo il dit je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Hanyuma arabandanya ngo en tout cela, umviriza ngo en tout cela, Bibiliya iravuga ngo Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Alléluia. Uyo niwo mutima Imana idusaba. N'igihe turiko duca mu bintu bigoye, ibintu bibabaje, ibintu tukasaba Imana tukabona ibintu ntibiza, ngo misi yose ngo twame dushima Imana, ngo igihe cyose turiko turakora ibintu twame dushima Imana, igihe iduhaye ibyo kurya ku meza dushima Imana, igihe tuburaye dushima Imana, kubera ariyo benshi baburara bakanapfa ariko twe ntituba tugipfuye. Bibiliya ivuga ngo hakiri ibyizigiro, ngo imbwa igihumeka, ngo irusha ngo intambwe ngo yapfuye, ngo hakiriho ubuzima, ngo haba hariho ibyizigiro. Kubera iki? Kubera Imana ibishaka ko dushima muri byose turiko turacamo. Nico ituma nje kukubwira wewe, ivyo uri kuracamo byose shima Imana, ari vyiza ari bibi shima Imana, dushima Imana muri byose maze tuzobona ubwiza bw'Imana. Kubera inyuma y'ivyo byose habaho gukurikirwa ingaruka y'ugushima. Niki? Umviriza ingaruka y'ugushima iyo ariyo. Philippiens 4, 6 à 7. Umviriza ingaruka rero yo gushima Imana muri bikeya, muri byose, mu bintu byose biriko biragushikira. Umviriza ngo ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Haleluya. Umviriza rero ngo wamaze gusenga uri kurabwira Imana, uyitakambira, uyibwira ibikugoye, uyibwira igukorera ibintu. Umviriza nubwo vyoteba, nubwo bitoba biboneka. Umviriza ngo umaze kugira ivyo onye wamaze gushima Imana muri ivyo byose yuko Imana yumvise amasengesho yawe. Nubwo utarabibona, nubwo uri kuraca mu bigoye ugasenga Imana ukumva birakubabaje birakuremereye, ngo ushimye Imana, umviriza ibikurikira ngo muri kuri setting ngo et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ico nico Imana ibishaka kushikako, ibishaka kuguha amahoro asumba uko yomenywa n'umuntu wese muri Kristo. Kubera iki? Muri Kristo niyo dushimira, tuzi uko byose Imana yabiduhaye muri Kristo. Igihe cyose tushimye Imana, tugashima Imana ivyo iriko irakora, n'ivyo tudafise tukayishimira, amahoro y'Imana aratwuzura, n'ivyo tutararonka tukabirindira turyohewe mu mitima yacu. Nico ituma ndakubwiye, rindira Imana, shima Imana mu vyo uriko uracamo byose, ari vyiza ari bibi, shima Imana maze amahoro asumba uko yomenywa n'umuntu wese yuzura ubugingo bwawe. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire. Amen. Hallelujah.